Good day guys! Kain muna tayo. Lutong tahuri ito eh. Baon na naman ni Ma'am Tin. Yun. Sarap po. Isda. Ano to? Specialty sa Bataan. Urani. Tikman natin. Ibang klase oh. Yan natin ng sarsa. Ang panalo. Taste test natin. First bite. Ang sarap ah. Malinamnam. Second bite. Panalo. Special para sa Bataan to. Ma'am Tin. Panalo. Thanks for watching.